bien-aimés dans le Seigneur. Здравствуйте, дорогие друзья. Que le Seigneur vous bénisse encore. Да благословит вас Бог еще раз. Aujourd'hui, nous sommes le 3e jour Сегодня третий день, et nous sommes en train de parler и мы говорим de choses про вещи, qui font que nous puissions perdre le temps. которые делают так, что мы теряем наше время. Et nous avons parlé le premier jour de manque de la connaissance. И мы в первый день поговорили про недостаток знаний. C'est-à-dire, si nous manquons la connaissance, Это значит, если у нас нет знаний, nous allons perdre le temps мы потеряем наше время dans tout ce que nous faisons sur la terre. во всех вещах, которые мы делаем на земле. Le deuxième jour, Второй день nous avons parlé de la sagesse. мы поговорили про мудрость. Nous avons dit que si nous manquons la sagesse, Мы сказали, если у нас нет мудрости, nous allons aussi perdre du temps. мы также потеряем наше время. Parce que nous allons faire beaucoup des erreurs Потому что мы сделаем очень много ошибок, et ces erreurs-là feront en sorte que nous puissions perdre le temps. и эти ошибки сделают так, что мы потеряем наше время. Aujourd'hui, nous allons parler d'un autre élément. Сегодня мы поговорим про другой элемент. Et cet élément, c'est l'hostilité. И этот элемент – это вражда. L'hostilité. Вражда. En fait, cet élément, je le trouve dans la Bible, en lisant la Bible, Этот элемент я нашел в Библии, c'est-à-dire l'hostilité. то есть вражда. Quand nous avons de guerres, Когда у нас есть войны, beaucoup de guerres, очень много войн, quand nous sommes occupés à beaucoup de guerres sur la terre, когда мы отвлечены на войны на земле, nous allons perdre beaucoup de temps. мы потеряем много времени. Vous savez, aujourd'hui, nous sommes sur la terre, Знаете, мы сегодня на земле, nous travaillons, мы работаем, nous sommes à l'école, мы в школе, nous sommes à l'église, мы в церквях, nous sommes dans la famille, мы в семье, nous sommes dans plusieurs endroits directement. мы во многих местах одновременно. Et à ces endroits-là, nous avons de personnes. И в этих местах у нас есть люди. Nous vivons avec des gens. Мы живем с людьми. Et si nous avons beaucoup de guerres Если у нас есть много войн avec beaucoup de gens, с многими людьми, ça fera en sorte que nous allons perdre du temps. это сделает так, что мы потеряем наше время. Parce que nous serons occupés Потому что мы будем отвлечены à faire de guerre, делать войну. à faire de guerre Делать войну. et à s'occuper de nos guerres. И мы будем отвлечены с войнами. Et à cause de l'hostilité, И из-за вражды on peut perdre le temps. мы можем потерять время. Alors, on va regarder ça dans la Bible. Мы посмотрим это в Библии. Nous sommes dans le livre de 1 roi, Мы в книге Царств, le chapitre 5, глава 5. et on va lire à partir du 2e verset, et puis je vais descendre jusqu'au 3e verset. И мы прочитаем со 2 стиха и опустимся до 3. Nous lisons qu'en français. Мы прочитаем только на французском. J'ai lu notre Seigneur Jésus. Аминь. Salomon fit dire à Hiram, je peux commencer par le même verset 1 pour que ça soit compréhensible. Мы начнем с первого стиха. Hiram, roi des Tyrs, envoya ses visiteurs vers Salomon, car il a pris qu'on l'avait oint pour roi, à la place de son père David. Et il avait toujours aimé David. Salomon fit dire à Hiram, tu sais que David, mon père, n'a pas pu bâtir une maison à l'Éternel, son Dieu, à cause de guerres dont ses ennemis l'ont enveloppé, jusqu'à ce que l'Éternel les ait mis sous la plante de ses pieds. Salomon est en train de dire, Соломон говорит, il dit que David, mon père, он говорит, что Давид, мой отец, il n'a pas pu construire la maison de Dieu. он не смог построить дом Божий. Il dit pourquoi? Он говорит, почему? Il dit à cause des guerres. Он говорит из-за войн. C'est-à-dire que David Это значит, что Давид, était occupé à faire de guerre. он был отвлечен с войнами. Un homme qui faisait beaucoup la guerre. Человек, который делал много войн. Et c'est à cause de guerres que David faisait. И это из-за войн, которые Давид делал, Il gagnait des guerres. он выигрывал войны. C'était bien. Это было хорошо. Mais il y a une chose qui était importante. Но есть одна вещь, которая очень важна. David n'a pas pu faire ça Давид не мог сделать это à son Dieu. своему Богу. Pourquoi? Почему? Parce que David était occupé à faire de guerre. Потому что Давид был отвлечен с войнами. C'est-à-dire il y a beaucoup de guerres qui venaient contre lui. То есть было очень много войн с его стороны. Et David, il faisait la guerre. И он делал войны.
Et à cause de guerre, il était tellement occupé. И из-за войны он был отвлечен. Bien-aimés dans le Seigneur, Дорогие друзья, si nous sommes occupés qu'à faire de guerre, если мы отвлечены на войны, on peut gagner des guerres. мы можем выиграть войны. On peut gagner des guerres contre les gens. Мы можем выиграть войны против людей. On peut gagner des guerres, c'est bien. Мы можем выиграть войны, это Mais хорошо. même en gagnant des guerres, Но даже если мы выигрываем войны, nous sommes en train de perdre le temps quelque part. мы теряем наше время где-то. Ne crois pas parce que tu gagnes. Не верь, потому что ты Non. выигрываешь. Même en gagnant, Даже если ты выигрываешь, pendant que tu gagnes là-bas, когда ты выигрываешь там, il y a une chose importante есть одна важная вещь, que tu ne feras pas которую ты не сделаешь, parce que tu as perdu du temps à gagner une guerre. потому что ты потратил свое время, чтобы выиграть войны. Deuxième élément, nous avions parlé de la sagesse. Второй элемент, мы поговорили про мудрость. Et Salomon, Dieu lui avait donné la И sagesse. Соломону Бог дал мудрость. Et lui, И он comme il devait bâtir, construire la maison de Dieu, должен был построить Дом Божий. il n'a pas fait de guerre. Он не сделал войны. Il a utilisé la sagesse de Dieu Он использовал мудрость Бога, pour refuser de guerre. чтобы не отвлекаться на войны. Parce qu'il sait que s'il fait beaucoup de guerres, Потому что он знает, если он сделает войны, Dieu sera avec lui. Бог будет с ним. Il gagnera. Он выиграет. Mais ça fera aussi perdre du temps quelque part. Но он потеряет время где-то. Bien-aimé dans le Seigneur, Дорогие друзья, si tu ne veux pas perdre le temps, ты не хочешь потерять время, tu dois éviter de guerre. ты не должен делать войны. Évite de faire de guerre. Не делай войны. Ici, quand je parle de guerre, Когда мы говорим про войны, je parle de l'hostilité. мы говорим про вражду. Je parle ici d'avoir beaucoup de problèmes avec les gens. Мы говорим про проблемы с людьми. On doit éviter d'avoir de problèmes avec les gens. У нас не должно быть проблем с Ça людьми. va faire en sorte que nous ne puissions pas perdre le temps. Это сделает так, что мы потеряем наше время. Parce qu'à chaque instant que nous avons des problèmes avec les gens, Потому что каждый раз, когда у нас есть проблемы с ça nous людьми, demande le temps. это дает время. Ça nous demande le temps Это у нас просит время, pour pouvoir réfléchir, чтобы мы подумали, pour pouvoir savoir comment attaquer, чтобы подумать, размышлять, как атаковать, comment gagner, как выиграть, comment ne pas être vaincu, qu'on ne gagne pas. как не проиграть. Tout ça, ça va te prendre le temps. Это все возьмет у тебя Et ces время. temps-là, tu peux aller à la prière. И за это время ты можешь пойти Ces помолиться. temps-là, tu peux lire la parole de Dieu. Ты можешь прочитать Слово Ces Божье. temps-là, tu peux faire le bien. Ты можешь сделать хорошие вещи. Ne perds pas les temps avec des guerres. Не теряй время с войнами. Refuse de faire de guerre. Не отвлекайся на войны. La Bible nous dit Библия нам говорит de chercher la paix avec tout le monde. искать хорошие отношения со всеми. Alors cherche la paix avec tout le monde. Поэтому ищи хорошие отношения со Évite de всеми. guerre Не отвлекайся на войны. là où tu es. Где ты находишься. Ça va faire que tu ne puisses pas perdre de temps. Это сделает так, что ты не потеряешь твое время. Que le Seigneur vous bénisse. Да благословит вас Бог.